আসুন হিন্দি ভাষা শিখি। আজকের ভিডিওতে থাকছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হিন্দি বাক্য। তো যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। আর হ্যাঁ, ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। আমি তার সাথে যাব। मैं उसका साथ जाऊँगा। मैं उसका साथ जाऊँगा। আমি তার সাথে যাব এর হিন্দি मैं उसका साथ जाऊँगा। আমার টাকা দেও না কেন? मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है? मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है? আমি ভিক্ষা চাই না। मैं भीख नहीं मांगता। আমি ভিক্ষা চাই না এর হিন্দি मैं भीख नहीं मांगता। তাকে বলো এখানে আসতে। उसे इधर आने के लिए बोलो। তাকে বলো এখানে আসতে এর হিন্দি उसे इधर आने के लिए बोलो। আমাকে কেন ডেকেছ? मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? আমার কথা শোনো। मेरा बात सुनो। मेरा बात सुनो। আমি কখনো বলিনি। मैं कभी भी नहीं बोला। मैं कभी भी नहीं बोला। এটা টেনে ধরো। इसे खींचकर पकड़ो। इसे खींचकर पकड़ो। এটা টেনে ধরো এর হিন্দি इसे खींचकर पकड़ो। আর কখনো আসবো না। और कभी भी नहीं आऊँगा। और कभी भी नहीं आऊँगा। এটা ধরো। ইসে পাকড়ো। ইসে পাকড়ো। এটা ধরো এর হিন্দি ইসে পাকড়ো। রাগ করো না। গুস্সা মত করো। গুস্সা মত করো। রাগ করো না এর হিন্দি গুস্সা মত করো। আমি হয়রান হয়ে গেছি। মে থাক গেয়া হু। আমি হয়রান হয়ে গেছি এর হিন্দি মে থাক গেয়া হু। আমি এখন আরাম করব। মে আভি আরাম করুঙ্গা। मैं अभी आराम करूँगा। কি কাজ করেছ? क्या काम किया था? क्या काम किया था? আজকে অনেক কাজ আছে। आज बहुत काम है। আজকে অনেক কাজ আছে এর হিন্দি आज बहुत काम है। আজকে অনেক কাজ ছিল। आज बहुत काम था। आज बहुत काम था। আমি কি এটা চেয়েছি? क्या मैं ये मांगा था? क्या मैं ये मांगा था? আমি কি এটা চেয়েছি এর হিন্দি क्या मैं ये मांगा था? আমাকে কেন দিলে? मुझे क्यों दिया? আমাকে কেন দিলে এর হিন্দি मुझे क्यों दिया? এটা কখনো হবে না। ये कभी भी नहीं होगा। ये कभी भी नहीं होगा। যা হয়ে গেছে বাদ দাও। जो हो गया जाने दो। যা হয়ে গেছে বাদ দাও এর হিন্দি जो हो गया जाने दो। আমি কিছু বলি নাই। मैं कुछ नहीं बोला था। আমি কিছু বলি নাই এর হিন্দি मैं कुछ नहीं बोला था। আমিও কিছু বলিনি। मैं भी कुछ नहीं बोला। मैं भी कुछ नहीं बोला। ঠিক আছে যাও। ঠিক হে যাও। ঠিক আছে যাও। ঠিক হে যাও। বুঝতে পেরেছি। समझ गया। বুঝতে পেরেছি এর হিন্দি समझ गया। এটা এখানে কেন? ये ইহা কিউ। ये ইহা কিউ। এটা এখানে কেন এর হিন্দি ये ইহা কিউ। এটা ভিতরে নিয়ে আসো। ये अंदर लेके आओ। এটা ভিতরে নিয়ে আসো এর হিন্দি ये अंदर लेके आओ। এটা ভিতরে রাখো। इसे अंदर রাখো। इसे अंदर রাখো। এটা নিয়ে যাও। ये ले जाओ। এটা নিয়ে যাও। ये ले जाओ। তুমি এটা এখানে রাখো। तुम ये ইহা রাখো। তুমি এটা এখানে রাখো এর হিন্দি तुम ये ইহা রাখো।
আপনি কি আসবেন? क्या आप आओगे? क्या आप आओगे? আপনি এখন আসতে পারেন। आप अभी जा सकता है। আপনি এখন আসতে পারেন। आप अभी जा सकता है। আমার মনে নেই। मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं है। আমার মনে নেই। मुझे याद नहीं है। আমি ভুলে গেছি। मैं भूल गया। আমি ভুলে গেছি। मैं भूल गया। এটা কার জন্য? ये किसके लिए? এটা কার জন্য এর হিন্দি ये किसके लिए? আমাকে আমার টাকা দাও। मुझे मेरा पैसा दो। मुझे मेरा पैसा दो। আমাকে আমার টাকা দাও। मुझे मेरा पैसा दो। আমার টাকা কখন দেবে? मेरा पैसा कब दोगे? मेरा पैसा कब दोगे? তুমি কার অপেক্ষা করছো? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? তুমি কার অপেক্ষা করছো এর হিন্দি तुम किसका इंतजार कर रहे हो? আমি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতেছি। मैं गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। আমি গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতেছি। मैं गाड़ी का इंतजार कर रहे हो। তোমরা কোথায় ছিলে? तुम लोग कहाँ था? तुम लोग कहाँ था? তোমরা কোথায় ছিলে এর হিন্দি तुम लोग कहाँ था? তোমরা কখন আসবে? तुम लोग कब आओगे? तुम लोग कब आओगे? আমি তাকে বলেছি। मैं उन्हें बोला था। আমি তাকে বলেছি এর হিন্দি मैं उन्हें बोला था। আমি তাকে বলবো। मैं उन्हें बोलूँगी। আমি তাকে বলবো এর হিন্দি मैं उन्हें बोलूँगी। তুমি তাকে কখন বলবে? तुम उसे कब बोलोगे? তুমি তাকে কখন বলবে এর হিন্দি तुम उसे कब बोलोगे? আমি কাউকে কিছু বলিনি। मैं किसी को कुछ नहीं बोला। আমি কাউকে কিছু বলিনি এর হিন্দি मैं किसी को कुछ नहीं बोला। সে আমাকে বলেনি। वो मुझे नहीं बोला। वो मुझे नहीं बोला। সে আমাকে কখন বলবে? वो मुझे कब बोलेगा। সে আমাকে কখন বলবে? वो मुझे कब बोलेगा। সে কাজে এসেছিল। वो काम पर आया था। वो काम पर आया था। তুমি তার সাথে যাও। तुम उसका साथ जाओ। তুমি তার সাথে যাও। तुम उसका साथ जाओ। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবেন।